ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पातीतं विग्रहं वै ईशावतारं परमेशं इष्टं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। नमो भगवते श्री रामकृष्णदेवाय नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय ठाकुर रामकृष्णदेवाय नमो नमः। ओम शुभगणनं पक्कन्नं ओम पंचव्यंजनं शुद्धं पक्कन्नं विदयामि। ओम रामकृष्णदेवाय अमृत कृष्णवासि स्वाहा अमृत कृष्णवासि स्वाहा अमृत कृष्णवासि स्वाहा। ओम जलपानाट्य जलं शुभगणनं ओम কালা আছে নাকি কালা ওইটা নিয়ে এসো পাথরেরটা আকাশটা এখানে জ্বলবে। ओम शुभवर्णं पक्कन्नं विदयामि। ओम रामकृष्णदेवाय अमृत कृष्णवासि स्वाहा ओम शुभवर्णं परमान्नं विदयामि। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय अमृत कृष्णवासि स्वाहा सर्वदेव देवी स्वरूपाय रामकृष्णदेवाय अमृत कृष्णवासि रामकृष्णदेवाय ओम विदयामि। ओम स्वाहा হ্যাঁ ওইটা ও থেকে এখানে দিচ্ছি কাকুলি আরো প্রদীপ ছোট কোথায় গেল আরো চাই ওই যে প্যাকেট করে উপরে রাখা ছিল ওখানে নিয়ে চলে গেছে আসলে যাও ছোট অর্ঘ করে ফেলুন ছোট অর্ঘ যাও আচুরটা লাগবে আচুরটা এই ফুল দিকে বেলপাতা এই ওখানে বেলপাতা সবাই আগে তো বলি আপনার ওখানে চলে যান না, বসুন কি ওখানে। হ্যাঁ আরো বসতে হবে চলো এই জবাটা দিতে হবে সুপিয়া দিয়ে নাও আর একটু সময় করে যাবে এমনি দাও বলে তোমার কি দাও তেরে সিজি ওখানে আর একটু সময় ओम राम सभ्यं ओम नीतर्जनी कल्पा ओम मधुमे भंगसट ओम नई मनमी कभ्यं ओम निष्ठभ्यं ओम सट ओम रस निष्ठभ्यं हस्ताय भगवान विदायन मणि वें तवचाय